إذا من بعد ما شفنا la notion تاع le noyau كير de F, on va faire des exemples في هاد الثلاثة ديال les applications linéaires, ou de même on va parler à l'image de F. Alors pour rappel, c'est que le noyau ou bien le cœur de F, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments X qui appartient à eux, tel que l'image d'ILHOM égale 0 de F. C'est tout simplement, il abrite le noyau, et F de X égale 0. F de X, grand X, le vecteur, machi le scalaire. Mais on n'est pas dans R, on est dans R2 ou la R3 ou la R4. On est dans R2, et là on est dans R3, et là on est dans R3. Donc, et là, pour comprendre la notion de l'E ou l'F, on est départ. Le E, n'telaq diali, min R2. Ou l'arrivée, l'F, alors, daïman départ min E, l'arrivée, F. Départ, dimension 2, yani R2. Ou l'arrivée, R2. Et là, départ 3, R3, l'arrivée, F, R3. Yani l'ensemble E, il y a R3, l'ensemble F, il y a R3. Et là, départ, c'est l'ensemble E, c'est R2, l'arrivée, c'est R3. Donc, il y a R2, R3. Voilà donc, le cœur de F, le noyau, mais à ce moment-là, غادي نقول le noyau ونقول واش injective, si injective ou non. Donc pour le premier cas, F de X, Y, Z, on va résumer, on va partir directement à الحطة هذه égale 0. Égale 0, 0. C'est-à-dire X moins Y égale 0. Donc, كتحطوا هذه égale 0, 0. وكديروا السيستème نظمة X plus Y égale 0. Ce qui implique que X égale Y. هذه l'équation الأولى اللي عطاتني. وهاد X égale Y, je vais la remplacer هنا. Donc, شنو غتولي عندي l'équation الثانية؟ Alors, X égale Y والثانية c'est X plus X égale 0. Ça veut dire que 2X égale 0. Donc, X égale 0. Et puisque X égale Y, donc X égale 0 et Y égale 0. Donc, le cœur de F égale 0, 0. Donc, vous voyez que le cœur F égale 0, yani le noyau égale 0, systématiquement vous dites que F est injective. Donc je répète, quand est-ce qu'on dit qu'une application linéaire est injective? C'est lorsque le noyau est nul. Faites qu'il atteigne le noyau 0, ça veut dire que F, elle est injective. Alors, la notion d'elle injective. Alors, donc, on va les autres cas injectifs ou là, de toute façon, ce sont les deux exemples de la vidéo précédente. On a la notion d'elle injective, oui ou non. Donc, on va voir le noyau le deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, on dit la même chose. Pour chercher le noyau, on va poser que f de x égale 0. Là, f de x égale 0, ça veut dire que, donc deuxième exemple, f de x, y, z égale 0, 0, 0, yani 0 de R3. Vous pouvez écrire l'écriture ou là 0 de R3, c'est la même chose.
Ça veut dire que هنا حتى directement عرفتوا la méthode d'abord c'est que كل واحد فيهم كيساوي 0. Donc x plus y plus z égale 0 ou x plus 2y égale 0 ou moins y plus z égale 0. نمشي في هذا le système غنمشي لهذه النظمة l'équation la plus simple. La voilà. Donc هاد l'équation هادي كتعطيني que z égale y. Puisque z égale y غنمشي فين ما كانت z نرجعها y. هادي ما كايناش فيها z هادي ما كايناش فيها بلوتو كاينها z غنرجعها x plus donc x plus y plus y لحقاش z هي ال y égale 0 وهادي غتبقى هكا. هادي نقدر ندير x égale 2y moins 2y. Donc je remplace هنا حتى الفوق نرمبلاسي ال x par moins 2y. غتعطيني moins 2y plus donc moins 2y plus 2y égale 0. هذه ما غنستنتج منها حتى حاجه باسكو هذه هنا faites attention. إلا كانت عندي مثلا كون كانت 2y je dis bien كون كانت 2y plus 2y égale 0. Ça va faire 4y égale 0 donc y égale 0 كون كانت هذه الحالة. دونك غادي نلقاو بان y égale 0 du coup z égale حتى هي 0 لحقاش z هي y و x هي 0 وفي هذه الحالة غادي يكون كلشي 0 وغادي يكون النوايو نول وبالتالي غتكون انجكتيف. مي حنا ماشي في هذه الحالة. في لو كا puisque moins 2y plus 2y راه ديما ايغال 0 دونك هادي سي ما عندي ما نستنتج منها ماشي بحال كون كانت 2y plus 2y. دونك نرجعوا هادي ما عندي ما نستنتج منها. كتبقى عندي ان لو كير دو اف هما لي زيليمون الاكس شنو هي؟ الاكس هي moins 2y. الاي شنو هي؟ هي الاي. زد شنو هي؟ هي الاي. avec y appartient à R. Donc هذا هو le cœur de F. C'est pas un le cœur de F n'égale pas 0 de F ou la 0 de R3. Donc F n'est pas injective. F n'est pas injective. Donc قلنا بأن injective هي lorsque le cœur de F égale 0. Ndiro troisième exemple pour voir est-ce que F est injective ou non. Donc troisième exemple شنو فيه ان هنا لاحظوا بان départ c'est R2 و l'arrivée c'est R3. الE هي R2 والF هي R3. donc غنحط هذا égal 0 de R3 يعني x moins y x و 3y égale 0 de R3 يعني 0 0 0. Ça veut dire à tous les un système x moins y égale 0 ou tani x égale 0 tel 3y égale 0. X déjà égale 0, y 3y égale 0, ça veut dire que y égale 0, donc x égale 0 ou y égale 0. Et là, la même chose, 0 moins 0, ça donne 0. Donc, le cœur de f, x هي 0 و y هي 0 comme vous voyez هنا راه غير جوج ماشي 3 dimension 2. Donc puisque le cœur de f égale 0, ça signifie que f est injective.
Donc, هذه هي la notion ديال injective ولا ماشي injective. نحاول دابا نشرح شنو هي la notion ديال l'image de f. هنا حاولوا تتبعوا معايا هنايا. ديما الحاجه كتكون جديده il faut faire attention au début mais par la suite là ça devient plus simple. عندي un ensemble ها هي ensemble de départ اللي هي E. عندي l'ensemble d'arrivée اللي هي F. عندي هنا des éléments وعندي هنا des éléments. Je suppose بأن les éléments هاد l'élément هذا l'antécédent ديالو هو هذا. Quand je dis l'antécédent, ça veut dire que l'image ديال هذا donne هذا. C'est ça la notion ديال antécédent بالعربية السابق. Donc و l'antécédent ديال هذا هو هذا و l'antécédent ديال هذا هو هذا. إلا طلبوا منك l'image de f, image de f, غتقول لهم هاد ثلاثة د لي زيليمون لحقاش هادو هما اللي صور اللي جاو من دي زيليمون دو او. دونك شنو هي لا نوسيون ديال ايماج؟ لا نوسيون ديال ايماج دو اف هما لي زيليمون، هاد لي زيليمون y اللي عندهم لونتيسيدون اللي جاو من صور ديال دي زيليمون دو او. C'est-à-dire ce sont les éléments y qui appartient à f اللي موجودين في قلب f ولكن اللي عندهم السابق ديالهم qui ont un antécédent اللي جاو من صور ماشي هادو لا هادو ما عندهمش des antécédents. Donc ce sont les éléments y qui appartiennent à f tel que il existe كاين واحد ال x اللي f de x égale y اللي جاو من des éléments ديال e. Donc هذه هي la notion ديال l'image de f. Alors مسألة اللي علاش تنشوفوا هاد l'image de f باش نعرفوا شنو هي la notion ديال surjective. Alors باش ما تخلط لكمش injective هي lorsque l'application linéaire le cœur ديالها le noyau est nul. Surjective هي إلا كانوا هاد لي زيليمون اللي كاينين في لونسومبل اف كلهم عندهم دي زانتيسيدون، هذا عنده هذا عنده هذا عنده هذا. سيتادير في هاد الحالة ليماج دو اف هما تو لي زيليمون كي ابارتيان ا اف. في هاد لو كا غتكون ايماج دو اف ايكال لونسومبل اف. في هاد لو كا عاد اون دي كو اف est surjective. Dans le cas, on peut dire que f est surjective. Vous voyez? Donc, injective, c'est lorsque le quart de f est nul. Surjective, c'est lorsque l'image de f, l'image de l'application f égale l'ensemble f. C'est-à-dire que tous les éléments de f sont des images des antécédents qui existent déjà dans eux. Voilà, il y a la notion d'injective, surjective. D'abord, on a le théorème des dimensions. قبل ما نعطي التيوريم دو ديمونسيون غادي on va rappeler que إلا كانت f injective وقلنا injective فوقاش كتكون injective إلا كان لو كير اي نول وإلا كانت surjective قلنا فوقاش تكون surjective إلا كانت l'image de f هي f. Alors elle est bijective. Donc شنو هي bijective؟ bijective
هي أنها تكون à la fois injective et surjective. هذه هذوما les notions اللي زعما كاينين généralement في les applications linéaires. شنو كنا غنديرو alors injectif, surjectif. Voilà le théorème des dimensions, c'est ça. Donc le théorème des dimensions. Alors, un théorème des dimensions, شنو كتقول؟ كتقول بأن dimension ديال le cœur F, يعني le noyau, plus dimension ديال l'image de F, elle est toujours égale à la dimension de E. La dimension de E. C'est-à-dire théorème des dimensions. Dimension de cœur F plus dimension de l'image égale dimension de E. نرجع لهذا l'exemple اللي مازال قدامنا اللي كان هو هو l'exercice voilà l'exemple 3. هذا l'exemple 3 كان بدا الديبار. Alors je parle de l'exemple 3 اللي كان هنا. الديبار عنده من E الF. شنو كانت الE؟ كانت هي R2. وشنو كانت الF؟ هي R3. تينطلق من R2 وتيوصل ل R3. هانتوما كتلاحظوها كان تيعطي 3. دونك اللي كتهمني هذه الE نطبقها على هذه القاعده. شحال الديمونسيون ديال E؟ الديمونسيون ديال E هي 2. شحال الكير دو F؟ خرج لنا 0. دونك الديمونسيون ديال الكير دو F c'est 0 plus dimension de l'image. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Que dimension de l'image de F هي 2. ها علاش نحتاجو هذا théorème de dimension. كذلك تقدروا يسولوكم شنو هو le rang de F. Le rang de F, ou là on le note RG de F, راه هو dimension de l'image égale dimension de l'image de F. C'est-à-dire que il a سولوكم في هذا l'exercice على le rang de F راه هو dimension ديال l'image اللي هي 2. Voilà. هذا في لو كان اللي كيكون عندنا لو كير دو اف اي نول. نشوفوا لو كان اللي ما غيخرجش نول اللي هو جو كخوا ليكزامبل 2. دونك جو فو لاس ان بتي مومون فوار. سي بون. دونك نشوفوا ليكزامبل اللي كان عندنا اللي ما خرجش فيه لو كير دو اف نول. جو كخوا هو ليكزامبل 2. هادشي غيجيكم شويه جو كخوا شويه غيجيكم طويل وصعيب في الاول، مي راه ما حد كنزيدو لقدام وهو كيسهل سورتو لي ماتريس راه ساهلين. غير il faut passer par les applications linéaires avant. Normalement راه خصنا نبداو بلي اسباس فيكتوريال. alors l'exemple اللي كان عندنا هو هذا l'exemple 2. l'exemple 2 كانت عندنا le quart de f هو اللي خرج je crois moins 2y si je me rappelle bien مع y مع y اللي كنت قلت لكم فيه راه يمكن لنا نكتبوه
بهذا الشكل لا باز موان 2 1 1. الوغ هاد لو كير دو اف فاش خرج لنا بهذا الشكل هذا بقات فيه غير ايكغيك راه سا فو دير كو الديمونسيون ديال الكير دو اف شحال بقى من انكوني غير واحد. الوغ الديمونسيون دو كير دو اف راه هو واحد. باغ كونطخ فاش يخرج لو كير دو اف هو 000 كتكون انجيكتيف وكيكون الديمونسيون ديال الكير دو اف هو 0. مي في هاد لو كا الديمونسيون ديال الكير دو اف هو واحد. جو بارل ديال ليكزامبل اللي كان فيه اف دو اكس اي زد كان فيه x plus y plus z وفي الدوزيام élément كانت 2x plus y وفي التروازيام élément كانت moins y plus z si je me rappelle bien. Donc vous voyez que الانطلاق هنايا ال E ديالو راه هي R3 départ من R3 و l'arrivée في R3 يعني ال E ديالي هي R3 والF هي R3. دونك إلا رجعت لو تيوريم نتاع لي ديمونسيون كتقول بأن الديمونسيون نتاع كير اف بلس الديمونسيون نتاع ليماج دو اف ايكال ديمونسيون دو او. غادي نطبق هذا الشيء كما هو. الديمونسيون الاو ديالي هي R3 ça veut dire 3. الديمونسيون ديال ليماج هي اللي كنقلب عليها بلس الديمونسيون ديال الكار دو اف هو 1. دونك الديمونسيون ديال الكار ديال ليماج دو اف est égal à 2. وهذه هنا vous allez dire que n'est pas injective. علاش؟ كون كانت انجكتيف كون هذا بعدا زيرو كون خرج زيرو. دونك il n'est pas injective. n'est pas surjective. علاش؟ باسكو كون كانت سورجيكتيف خاص يكون ليماج ديال اف هو ال E هو الاف ها الاف لاريفي R3. الوغ كو واش ليماج ديال اف خاصها تكون كتساوي الاف لاريفي سي R3 الوغ كو الديمونسيون ديال ليماج غير 2. دونك ني با سورجيكتيف. هذه هي باش تكون سورجيكتيف. هنا دونك ماشي ايكال زيرو ني با انجيكتيف. وهذه ماشي ايكال 3 لحقاش خصها تكون كتساوي الاف. دونك ني با سورجيكتيف. فوالا هذه هي لا نوسيون ديال injectif, surjectif, bijectif, noyau et image.